এই টিপ চিহ্নটা মনে রাখিব। এই যমুনা, তু তু ভূষଣ দাদা को अपमान दौछु। तू तू भूषण दादा को देहरे हाथ लगाउछु। चुप, एकदम चुप। टंका दे देली, टंका पाई गलो, चुपचाप बाहरी जाओ, बाहरी जाओ एठू। ई कौन, ये कौन? ए तो मथारे सिंदूर कोड आसला। हाँ, तू 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 कौन बाहर आसचु ना कौन? हाँ, तो मथारे सिंदूर किए देला? अरे 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 समस्ते गाँ लोक सुनो सुनो समस्ते, जमुना जमुना बाहा आसीची। सतरे तो सिंथी सिंदूर किए देला? हाँ जमुना, कौन है कह? कहबी आगे तुम मैंने एठू बाहरी जाओ, जाओ बाहर जाओ एठू, जाओ बाहर जाओ एठू, जाओ। शिकारटा हाथरू एते सहजरे छाड़ी देबी नीलो मु। से बाप बयसर कह कि आउ जहा कह न कहीं नजर तो तारी ऊपर अच्छी। आहा केते सुंदर नाटा कृष्णा। जाऊलो कृष्णा, पुणी थरे आसबि। से थरक आईन फाइन आ कि मानबी न, बुझल? बाई की सीधा घरे पुरे देवी। छुई की देख तो ताको। तू घंटा करिबु किछि करि पारिबुनी। जानिछु ना मो पछरे कार हाथ अछि। किए? कटकर बहुत बड़ लोक, खूब क्षमताशाली। मते हुकुम दिया जाइछि जिते टंका दरकार खर्चा करिबे पानी भलिया। कहछन्ती घर समस्त को बाहर करी तते खत्म करिबा पई, जेमिति तते के खोजिले भी पाइबेनी। किए हुकुम देइछि? केदार राय। যমুনা, তু কিন্তু বড় ভুল করুছু। তু বুঝি পারিনু যে সাপর লাঞ্জরে তু পাদ থই সারিছু। कही ना विजया दशमी रे मां को पाद छुई आपण को प्रणाम करने को ही पड़िबो। एबे हेला तो यार परिणति तू कल्पना भी करी नथिबु जमुना। तमे तीन जन जीवंत फेरी पारिबनी आउ एठो। ए कथाटा मु तते जणैदेली। चाल रे काली। ଯମୁନା, ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କଣ ହେଇଛି? ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ए घरे आर्जा ही रहिबो। मो बोहू हेकी मो निष्पत्ति नहीं। आर्जा ही मोर बोहू।
ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯମୁନା ହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ହେଇଥାଉ ବାଜାବାଜି, ହେଇଥାଉ ଗରିବ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ। ସିନ୍ଦୁରଟା ସିନ୍ଦୁରଟା ମୋ ଠାରୁ ଲିଭିନି ନା ମା। କଣ ହେଇଛି? ମା ନାନୀ କଣ ବାହା ହେଇଯାଇଛି? କଣ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ବାହା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତୋର କଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ତୋ ବାପା କାହାନ୍ତି? ବାବା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। କାଇଁ? ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ମା, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ମତେ ଖୋଲିକି କହ ଯମୁନା, ମତେ ଖୋଲିକି କହ କଣ ହେଇଛି? ନାନୀ କଣ ହେଇଛି? ମା କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତୁ? କାହାକୁ? ତାମାନେ ତୋର ତ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ମାନେନି, ମାନେନି ଏ ବାହାଘରକୁ। ମୁଁ ମାନେନି ମା, ମୁଁ ମାନେନି। ଯମୁନା, ଯମୁନା, ଯମୁନା ଶୁଣ। ସାଧବା ଝିଅ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛନ୍ତିନି, ତୁ ଇଏ କଣ କରୁଛୁ ମା? ସିନ୍ଦୁର କଣ ପୋଛନ୍ତିନି? ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ଏମିତି ପୋଛନ୍ତିନି ସିନ୍ଦୁର। ସ୍ୱାମୀ ୟାକୁ କଣ ବାହାଘର କୁହନ୍ତି ମା? ମତେ ତ କେହି କିଛି ପଚାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ। କେହି ତ ମୋ ମତ ନେଲେନି। ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଦେଖିଥିଲି ସେ ଲୋକ ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ସେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପ୍ରତି ଥିଲା କେବଳ ଘୃଣା। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମା, ଏମିତିକି ସେ ବଡ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ବି। ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମା, ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି କରୁଛୁ ମା? କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ? ସଦାବା ଝିଅ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛନ୍ତିନି ମା। ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ପୋଛିନି, ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ମା ମତେ ଛାଡ, ମୋ କଥା ଛାଡ ମତେ।
हेलो ଯମୁନା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି हाँ ଧାର ନେଇଥିବା ଟଙ୍କାଟା ସୁଝିଦେଲା हाँ ଘରଟା ଦଖଲ କରି ପାରିଲିନି ୱର୍ଥଲେସ୍ କଥା ଏଗୁଡାକ ଏଇ ଶୁଣ ସଙ୍ଗୀତ ଯିବ ସେଠିକି ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ହବ ଯେମିତି ବି ହଉ ତାକୁ ଅଟକେଇବ ତମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ କେତେ ପୁରା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଆମ ଘରର ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଆସିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏବେ ଫୋନ କାଟନ୍ତୁ ଏ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ କେହି ହାତ ଦବନି କହିଦଉଛି କେହି ବି ହାତ ଦବନି ତାକୁ ମାରିବନି ଜମା ହ୍ୟାଲୋ ରୁହ 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 ଭାଇ ରୁହ हेलो डैम इट अरे ये तो बिना मेघरे वर्षा काली आज्ञा गाँव ये जमती पाद न रखी पारे मर डैम इट कहा को फोन करूଛ तमे किए कहा को फोन करूथिले रॉकी भाई ताको फोन करुथिली जिए तम बाटरू तम कंठाटाको हटेई दब बाटर कंटा के मो बाटर कंटा जहा पाई आम संगीत पागल हेई गोटिए छोट गाँ रे पहुंची मो जमुना कथा कहूची रॉकी भाई नहीं माने संगीत कर किछ हबनी तो माने संगीत कर किछ क्षति हबनी तो तार कौन क्षति हबनी तमे चिंता करनी संगीत रखी चिंता करनी संगीत कौन क्षति हबनी चिंता करनी संगीत कौन क्षति हवा को मु देवी जहाले भी से मो पुओ ए राय परिवार रक्त बोची ता देहरे हेले ता मनटा टिके मिडिल क्लास ही जाइछि टिपिकल मिडिल क्लास वैल्यू प्रेम भल पाइबा ए सब मोर जमा पसंद नुहे मु तो सब बेले कही आसी बाहागर हुए दुई परिवार मध्य ए सब प्रेम भल पाइबार नाटक मो जमारू पसंद करेनी आपण भी कौन करबा को चाहछंती अंकल तम बापा को देइथिबा कथा रखिबा को चाहूची सेति पई दरकार पड़िले जमुना घरे निया लागि जीव सेई गाँ रु जमुनार ना लिभि जीव ता परिवारर समस्तंक शव तांक गाँ पाख नई रे जाई भासिब किंतु कथारे खिलाफ हवा को देबिनी मु केदाराय कथा माने कथा मो बापा भी गोटे कथा देइथिले आ मरिबा जाई भी से बिंदुवासिनी को मुह चाहि नांती तांकरी पुओ केदाराय मु कथारे खिलाफ जेमिति न हबो सेति पई मु सब किछि करि पारे सब किछि एक्सक्यूज मी एठी गंगादास का झिया माने जमुना एठी फेर यहाँ तो गाँ झील को नहीं मौज करिबे सहरी बाबू हाँ,
एते सस्ता ए सब कि आजे बाजे कथा कहउचंदी देखंदो से मोर स्त्री कौन कहलु तो स्त्री ए मारो କାହିଁକି ପାଗଳାମି କହୁଛୁ କହୁଛି ନା ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ମତେ ସିନ୍ଦୁର ପହଞ୍ଚୁନି କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମା କହ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ କଣ ହେଲା? କହୁଥିଲି ଏମିତି କିଛି କରିବନି ଯୋଉଥିରେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମା କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଅନୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ତମେ କାହା ତରଫରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ତମେ କଣଟା ଚାହୁଁଛ। ତମ ସାମ୍ନାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆଗକୁ ତମ ଘରର ବୋହୂ ହବ ସିଏ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇ ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ବିନ୍ଦୁବାସିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ନ ଦେବି ତାହେଲେ ଯମୁନାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। ଆଉ ଯମୁନାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ତମ ପୁଅ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ତା ପଛରେ ସେମିତି ଦୌଡୁଥିବ। ଭୁଲି ଯାଉନି, ଯମୁନା କିନ୍ତୁ ତମ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ? ଗୋଟେ ଭୁଲକୁ ଘୋଡେଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରନି। अंकल चिंता करनी, रखे आर्जा को ब्रेकफास्ट टेबल को नहीं जा। अंकल आपण ब्रेकफास्ट करिबेनी ना, संगीत जे पर्यंत न फेरी से पर्यंत मो पार्टी रे दाना टीए भी देबेनी। ଯମୁନା ନାନୀ, ତତେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଭୂଷଣ କାକା ଆଉ କାଳି କାକା। केदार राय केबे भी ता कथारे खिलाफ करेनी। गंगा, तू मोर इगो हर्ट करिछु। तो झिया जमुना मो इगो हर्ट करिछि। तो झिया समस्तक आगरे मते छोट करि देछि, बहुत छोटा। संगीत को जदि से फेरिबाकू न दिए ताहले যমুনা,
আজি পুরা গাঁ আগরে ততে বেজিত করিদেবি। হাত ছাড় কালী, কালী হাত ছাড় মোর, হাত ছাড় কালী। ରାୟ ପରିବାରର ପୁତ୍ର ବଧୂର ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ତୋର ସାହସ ହେଲା କେମିତି?